Atong isgutan karon ang season sa Advent. Sa una natong istoryahan nga kini siya ang unang season sa gitawag natong liturgical calendar. Di mo tanaw sa ko. Parehas basad ta sa mga Seventh-day Adventist nga mga Adventista usab. Kita bang mga Katoliko parehas ba ta nila ang tubag? Oo, pwede, no? Tungod kay ang Advent season magsugod sa tapaghisgot sa po nga Advent. O ang Advent dunay katumbas sa Latin nga Adventus nga nagkahulugan si coming o ang pag-abot. So ang tao nga nagpaabot tawgon po og Adventist. So kita po nagpaabot po ta. So kini magong Advento, panahon sa Advento na atay gipaabot. Panahon kini nga nagpaabot kita una sa gitawag og pagsaulog nato sa makasaysayanon kayo nga pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Nang tawgon nato Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ang ikaduha nga ato pang paabot hangtod karon kini gitawag og second or final coming o ang ikaduha niyang pagbalik ngari kanato. Kini gani atong giprofess diha sa atong paglitok sa atong pagtuo diha sa mituo ako. So kung imong tanawon, parehas ko ta. Nagpaabot ta. Parehas po ang mga Seventh-day Adventists nagpaabot sa sila. Kita po nagpaabot. In fact, as I have said, kini siya gitagaan na itong emphasis pinagi sa pagsaulog ng Advento. Ipinumduman kita simbahan nga mangandam kita sa pagpaabot sa atong Ginoong Hesus. Okay? So, ang duration niya ni, mao ni ang upat ka Sundays nga dili pa moabot ang Pasko sa pagkatao manigigahin sa simbahan aron makapangandam kita. Gani, ang kulor nga gigamit sa simbahan sa atong liturhiya mao man ang gitawag og violet. Kanang isulot bitaw sa mga pari o sa ministro sa ilang istola, violet. Ang kahulugan na penance and anticipation. So pag hinulsol, pagpanganda may pasabot ana. Iya timan nga kini nga color, parehas ting color pod sa atong gibuhat sa panahon sa Kwaresma. Di nanganda mo usab kita sa pagsugat sa pagkabanhaw, Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus, no? So mao magani medyo awkward og gamay nga karon panahon na murag festive na kaayo, murag Christmas ana ang spirit, no? Tungod kay makita man nato sa uban nga mga paglakta nato des mga balay sa mga tindahan ug uban pa mga opisina baka nga nagdekorar na sila sa ilang matawag nga Christmas decors. Nagpatukaran sila mga Christmas songs, no? Pero sa gawas na ang simbahan og klaruhay lang wa pa ta niya na maabot untang magsaulog sa Christmas season. Kaya ang Christmas season magsugod man kuna siya sa 24 sa gabi pa. Di ba? So mao gid ang na siya. Mo man nga naa magani ni sa epekto sa pagsaulog nato sa liturhiya. No? Una nga makita nato diha sa itong mga liturhiya unya dili ta pagamiton og saba kayo nga mga kanta. No, although pwede ta mo gamit ang mga musical instruments pero by regulation siya, dili ba siya paspas, dili ba siya kanang mga sabaon kay nga kanta. Kung pwede yuya-iya o gamay, no? Mo ni nga atong makantahonon nya dili pwede pakanta ni ani ang naanda natong kantahonon kanang gitawag og himaya o gloria nining mga adlaw. Nya makita nato diha sa ato nga simbahan di pud unta na pabutangan og mga buwak nga dekorasyon, no? Mga dahon-dahon lang na siya, mga green, di ba? Unya naapoy Advent wreath unta ta nga makita, dili unta pa stars, dili pa unta Christmas tree, uban pa mga Christmas decors. Kun dili ka ng corona sa Advento, kay nung mo katong lingin bitaw, marag corona nya butangag kandila nga upat diha sa ibabaw. So, napo na siya kahulugan. Supposedly, ka na unta nga decoration o simbolismo, dili lang unta na gani na makita sulod sa mga simbahan o mga kapilya, kundi bisan gani unta sa atong mga panimalay. Kaya mao ka na ang proper pa unta nga dekorasyon karong panahon na sa panahon sa Advento. Nya, nahisgot naman lang tawag Advent wreath. Ako na lang siguro po nga istoryahan ang bahin sa kahulugan niya na. So, kanang lingin, mao ka na ang nagsimbolismo sa Dios, no? Ang eternity, ang why katapusan, sama sa iyang gugma, wala pud gyapon katapusan. Unya kanang green diha, mao kana ang hope o paglaom. Kining paglaom mo kini ang sentro gyud na tema sa kinatubukan natong pagsaulog sa Advento. Unya
nanay upat ka mga kandila. Ang primerong kandila is violet nga kandila sa propeta nga nagkahulugan ka nag hope paglaom. Ay kaduha nga kandila violet gihapon Bethlehem kuno ang nga niya na, no? So mao kana ang pagtuo. Ay katulo kanang rose ang color. Nagsindihan na siya sa Gaudete Sunday, ang third Sunday sa Advent gitawag na Gaudete Sunday. So Domingo sa kalipay. Mo na nga joy po na siya ang kahulugan anang kandila. O ang ikaupat nga kandila sa fourth Sunday, kandila na sa mga anghel, mao kana ang kalinaw. So mo na ang gisimboluhan yan ang upat ka mga kandila unya dili man na sa dunganon og dagkot, no. Ang primerong kandila mao ang dagkutan sa primerong ka Domingo. Ikaduhang kandila dungan nga dagkutan sa primerong kandila sa ikaduhang nga Domingo. O ang ikatulong kandila dungan na nga dagkutan sa primerong ikaduhang kandila. Umaw sa gihapon mahitabo sa ikupat na kandila. Dungan silang dagkutan kuyog sa primero, ikaduha, o ikatulo nga kandila. Mao mga kandila unta niya ni dudagko, no? So nahinawsad ko nga kini nakatabang nato labi na sa pagpangandam nato ug ingon man sa pagsabot nato sa mga butang bahin sa atong simbahan aron ang atong mga paglihok diha dili lang naglihok tang wa poy nasabtan di say mo gawas mo ning formalism, no? Anong bitaw aton lang i-perfect ang mga rituals, ang mga decorations, etc. Pero wa tay nasabtan, empty maguna siya, no? Usahay murag mapalabing ba nato ang mga panggawas na lang. So labaw sa tanan ang atong preparation, ang spiritual preparation nato sulod niining maong panahon sa Advento kay kita usab nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat kayo. Unya, God bless kanyang tanan.